Hi mga mekos-mekos. Oh, mekos-mekos oh, mag-ispatsirin mi mag-trigger or tractor. Mag-ispatsirin mi tractor. Bulldozer. Yo. Mekos-mekos, mag-ispatsirin mi may traktor. Sa baa po daan yung traktor o ingog oy. Ay. Anda ko araw magligid. Ang ugawa ra ba kini nga humbana dinhi ka mao olimpyo ning ijang mga pag-aari ha, pasagdan na rin ni dyan guba bitog baterya ani da kapalit lagi sa gahapon. Kaya di man ka maumo alagag sakyanan sagdan ra niya ha. Ato may sa mag gas station magpagasolina sa among traktor. My driver, that is my driver. Shots me, teach me again how to drive tractor. Guys, gusto kong matutong mag-drive og tractor kay paglagot kong tiyo ako na lang ning i-drive akong buldoso na mo balay ba. Das ist verboten overhaulen mit Traktor, oder? Nee, aber in der Kurve ist das verboten. Ah. Ja. Guck mal, das ist sehr schnell. Ja. Oh, das sie haben auch LKW hinten uns. Oh. LKW bleibt hinten uns. Der bleibt hinter uns. Da muss nicht overholt, nur Auto overholt. Ja, der ist zu langsam, das schafft er nicht. Ja, das stimmt. Look, kaputt. Ja. Omexon Company. Before that is filled. And now it's company. So we're going to the Tangstile. Oh. Oh, are may direda sa gas station or Tangstile. Magpagasolina sa among traktor kay very useful na mo ning traktor pag winter kay mao ni mudaro sa mga baga kaayo nga is snow. Nagilang ko ano sa ni bash and lagi oh. Car wash, bash and lagi nila oh, car wash. Aray. Limbaro ning ikot-ikot oy. Asa kamot oh. Wow, sunflower oh. Dahingi plants guti ede. Shatsi bas is bensin DC traktor shatse. Diesel. Ah, diesel. Oh, magpagasolina ba sa ismus gin. Ja, sonst komme ich da nicht runter. Ne? Ay. Das ist nur ein Gang. Padong nang tarawag ligid ani oh perting dakuha oh. Ups. Mo ni pang bulldoze og mga Teuer der Diesel hier, was soll das? aral is immature. Dako arbag ligid oh. Tapos pastilan og naay pislat jud ani ba. Oh, pik mi Ginoo ko perting gahiya. Ah, gasolina na kay full tank. Max do full tank. Nee, das ist nicht. So si Kukmal di Reifen is kaput oh, bas is loose. Ano may kaput ning among ligid sa traktor oy? Tao.
Baligya na rabaon tani sa humbana. Nya mo palit siya gamay. Kay nag-farming man siya sa unag. Nya ko ayaw. Dao, ukmal. Di. Kasi kain problem. Aso. Kasi sudik ya. Oh, wala na akong ipabaligya kay useful ni kaayo sa amo. Sagen. Abid salin. May kalamis hangin. Uy, arang ka. Saan eh? Tangstally. Mauwa mo kung mag-video. Uy, huwag na yung mga tao. Uy, suko man na sila. Hindi sila ganahan mag-video ba. Hirang lami as hangin. Uy, basta buntag. Unyang hapon araming inita. Kay murag 29 degrees may. Init may kaayo. Indot lagi siya. May kalamis hangin. Uy, kapresko na lang gadyo. Murag mawa. Jugahong buryong aning. Naaman ni si Jay sumpay na mo ni ijang sumpay og nay mga machine or kare anhi butang mahala ra ba ning ani mahala ni ingon aning sakyanan bulldozer man ni sa Pinas bulldozer man ni siya naami unsay nga nani pang bulldozer na baga unsay nga nani oy nang dako lah saka naghambal Austria. oh mamamasyal mo na kami human na may og patangke agoy kasama bas init oy braw kebrele dira may gikan sa Tangstelle or gas station. And now going back. Farm. There's plenty of farming here in our area because mostly the people here are farmers, and farmers in Germany are rich. Only Theo is poor. Rich because they have so many money. Only my husband is poor farmer. But can afford to fly business class. Das ist nicht zu lachen, das ist zu weinen. Can afford to buy, I can afford to fly business class. That is very expensive. Ay, my God. Schatzi, ein bisschen warm. Papa? Papa? Nagnahong sa umbana. Kani mga friend balay sa amigo tiyo mga dagkong balay. Mga dagkong. Hello, this is dark stuff man on this overhaul. Oh, This is LKB. da überholen. Weil es sind Trecker. Oh, und nicht auf den Trecker überholen, das kann er ruhig machen. Dito sa Germany guys, pag Trecker yung i-drive mo guys, slowly lang. We feel, Schatzi muss Nord Trecker fahren. Pierces. 40 Jahre. Ah. Ja, es gibt auch Wege, die 60 fahren. Only 40, 50 to 60 speed. Bawal na siya mulampas kasi Aber der fährt nur 40. Das ist noch schnell genug. Warum so warm? Weil die Sonne scheint. Vielleicht ist es warm. Ja. Schon im dritten Monat. Da
geht schnell bei dir. Good ide. Ay, di na ako mag-video. Mag-video pa dahil ko kay 10 minutes pa man. For my YouTube channel. Oh, ayan yung balay namin. Oh, that's our house. And that's Loven. Das heißt, ich habe den Spiegel nicht gestellt. Bo. Spiegel nicht gestellt. Oh, ja. 10. Is cookie da. Auto hintin ons abawis dingki gibartet. Barkada untuk Tio. Pacirin is pacir. Auto. Oy, tate, langsam papa. Das ist so nah. Das ist Risiko. So nah, die Auto. Soll das denn? Yo. We're going to We're going to my brother-in-law. We abholen our curry. Wir können eigentlich danach auch direkt nach Gebel abfahren. On holen our holes? Ja. Ja, kann man auch. Haben wir das auch schon. Gäste. Guys, diretso kami Kevla because we buy garden mobile or garden furniture because we have many visitor are coming because of 50 years Shy Sinak. That is a joke. That is mais. Überall Beregnung. That is, kung sa Pilipinas pa is sugar cane. Baroy, nagparadyo na. Shotzi parad. Uy, langsam. That is wraps for oil. Wraps for oil. Ooh, beautiful weather today. And the heat wave is coming back again this week. Very warm again, very warm again in Europe. Ganito sila magpatubig guys, ng kanilang farm, magpatubig. Itong the whole area ito, napakalaking area nito, pinsan ito ng asawa kong may-ari. Kasi yung mga nanay nila, yung mga lolo nila, lola, mga tag-iyag, mga kajutaan. Tapos namana sa mga anak. Tapos namana pa din sa mga anak, apo. So sibuyas o onions. Mauna nga daghan sila mga kajutaan kay manamana man diri good. Di man na sila diri mahilig magbaligya di parehas Pinas. Magipit ganing ibaligya dayo mga juta. Agoy buhay ibaligya ay pare party yatay.
They're making party. Yes, in the farm. Masala la 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 la. Shotzi, Jag vet inte. the smell in this trake is smell ba? Tati, Du smäller va? smell kas bensin. Vad? Bensin. Diesel. Diesel. Miss Gabriel man in nasi papa. Meine Nase ist kaputt. Nein, sensibel. Das war auch schon bald rein. Der Morgen. Yeah. Yeah, mga balay-balay. Alright, enough ang video ni Irene Mais. Kay very haba na ang video ko. Mahang na tong cellphone ko. Jating kabayo. Mao ni mga farm dire, daghang klase-klase nga mga plantain or mga plant ano, mais, oatmeal, basnog-basnog. Different kind of ano tanom. Ugok mal Yusip ko gimakaw. Ugok mal si Habin daw. Baron berhabin kay nida sa Basir Subida. Ja, Romnis. jetzt Wasser gehen bei uns. O mao ni sa akong bayaw dako kaayo ni sila juta diri pagkadako ag area sa aho ning bayaw. Way anak. Sigurag pamalit. Mama! Sigurag pamalit og Tust juta. du da drauf? Ya, ba, aray, mati, ya. Oh, wow, fresh air. Ah. Eh, islak. Ne, islak. Shatsi, broken. Mahadlo ko kay basig na kuryente animal. Istud ba ramang ka? It's locked. Sabi gis